अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज के हमारे मेहमान मरी में नए असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए सबजादा मोहम्मद यूसुफ खान साहब आज मरी का एक आगाही प्रोग्राम करेंगे जो स्नोफॉल के हवाले से और साथ एसी साहब के करियर के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंटरव्यू करने का और इस काबिल मुझे समझने का कि आपके चैनल पे मेरा इंटरव्यू आए। सर आपको यहाँ पे आज कितने दिन हो गए तैनात हुए? जी अल्लाह के फजल करम से तकरीबन कुछ एक माह से ऊपर पीरियड हो गया मुझे यहाँ पे एज एसी मरी। तो सर एक माह, इससे पहले आप कहाँ पे रहे? इससे पहले मैं असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद सिटी था जी जहाँ पे तकरीबन 14 माह मेरी सर्विस रही। जी। तो सर मरी में तकरीबन एक माह आपको हो गया। सबसे पहले मरी के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग का रवैया कैसा है? जो दुनिया भर में एक मुहिम भी चलाई जाती है मरी के खिलाफ के मरी के लोग अच्छे नहीं हैं, इनका रवैया ठीक नहीं है। सबसे पहले मरी के लोगों का रवैया आपने कैसा पाया? जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने कहा यहाँ पे काफ़ी जो है लोगों की मिसकंसेप्शन है मरी के हवाले से, और उनको कहीं ये पिछले कुछ अर्सा में कुछ ऐसी प्रोपेगेंडाज वगैरह हुए जहाँ पे लोगों को ये तासुर जाता है कि शायद मरी के लोग वेलकमिंग नहीं है या वो तावन करने वाले नहीं है। लेकिन जो मेरा एक महीने का एक्सपीरियंस रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्यार और खलूस मुझे मरी के अवाम से मिला है, चाहे वो यहाँ की एसोसिएशंस हों, होटल एसोसिएशन, ट्रेड, सिटीज़न फोरम, जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो होती हैं, प्रेस क्लब और जनरल पब्लिक, वो मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। दूसरी चीज़ जो मरी के अवाम के बारे में बड़ी जो पर्टिकुलर है वो ये है कि ये अपने मरी के बारे में बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं और मरी एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो उसको उसी तरह देखना चाहते हैं। सर टूरिस्ट यहाँ पे पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं। अभी स्नोफॉल का सीज़न आ रहा है। गुज़श्ता साल एक बहुत बड़ा सानहा यहाँ पे हुआ, बहुत सारी जानें गई। तो अभी आपकी क्या हिकमत अमली है स्नोफॉल के हवाले से? जी बिल्कुल, पिछले साल का जो सानिया हुआ था बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था, और उस हवाले से जो है इस साल हमने जो है कई चीज़ें नए इक़दामात लिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है जहाँ पे तमाम महकमों की प्रेजेंस भी होती है, और उसके नंबर हमने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैनर्स इसके थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू लोगों तक पहुँचाए। किसी किस्म के इशू भी हो, चाहे वो गाड़ी ख़राब हो, कहीं टेम्परेचर का पता लगाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, एनी इन्फॉर्मेशन टूरिस्ट स्टेशन के लिए वो उस नंबर पर उनको फराहम की जाएगी। इसके अलावा 13 मकाम पे की पॉइंट्स पे फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बना दिए गए हैं जो कि टूरिस्ट की हेल्प के लिए हैं, उनकी एजुकेशन के लिए हैं, अवेयरनेस के लिए हैं। और अगर कोई खुदा न खास्ता कहीं दरख्त गिर जाता है, कहीं कोई और इशू आ जाती है इमरजेंसी, तो उसी फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे महकमे के स्टाफ बैठे होंगे जो फौरी तौर पे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़ी की है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम सयाहों को वेलकम करते हैं मरी में आएँ और यहाँ का जो स्नो सीजन एंजॉय भी करें, और इंशाल्लाह जो हमने इक़दाम उठाए हैं तो उससे टूरिस्ट भी फैसिलिटेट होंगे और यहाँ की जो आवाम है उनके लिए भी फैसिलिटेशन होगी। सर आपने मज़ीद नफरी की भी डिमांड की है? इतनी नफरी है आपकी कि बर्फ़ के अंदर जो गाड़ियाँ वगैरह फंस जाती हैं उनको निकालने के लिए? देखिए इस स्नो के हवाले से 3 मीटिंग्स हो गई हैं, और उन मीटिंग्स में तमाम जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन हुई है, और जिस जिस महकमे से हमने बाकायदा उनकी पूरी डिमांड ली है, जहाँ पे कमी पेशी है उन्होंने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, और वहाँ से उनको नफरी भी मिली जा डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक की नफरी आ रही है, हाईवे मशीनरी उसकी आ रही है, और हमने ज़्यादा नफरी इस दफ़ा इसलिए भी मांगी है, जिस तरह मशीनरी है वहाँ पे हम चाहते हैं कि 3 शिफ्टों में मुख्तलिफ ऑपरेटर काम करें, क्योंकि एक बंदे से आप अगर तवक्को रखते हैं कि 12, 13, 14 घंटे ड्यूटी करेगा तो वो शायद उस किस्म की ड्यूटी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से तमाम प्लान में रुकावट आती है। तो जहाँ पे भी कोई कमी पेशी है, चाहे वो नफरी की है या वो किसी किस्म की इक्विपमेंट की है, वो हमने महकमे के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया और उन्होंने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से मंगवा ली। सर शायद पता नहीं आपके नॉलेज में है या नहीं, गुज़श्ता साल में जो सानहा हुआ इसमें हाईवे का भी बहुत बड़ा जो है ना कसूर है कि मशीनों में डीजल नहीं था, डीजल तक नहीं था। सर ये भी सुनने तक आ रहा है, मैंने खुद जो रब्ते किए, बहुत सारे ड्राइवर थे, हमारे ड्राइवर से रब्ते हुए कह रहे हैं हमारे पास डीजल ही नहीं था उस वक्त। अभी डीजल है गाड़ियों में जो मशीनें वगैरह खड़ी है। जी बिल्कुल, जो पिछले साल का साना था उस पर तो बड़ी डिटेल इंक्वायरी भी हुई और फिर हाई कोर्ट का फैसला भी आया, और उसके अलावा मुख्तलिफ स्टडीज़ हुई, हमने भी अपनी स्टडी की, और जहाँ जहाँ पे भी हमें
کوئی بھی لوپ ہول نظر آ رہا تو اس کو کور کیا گیا. جس طرح کہ آپ نے کہا ڈیزل کا ایشو ہے تو اس دفعہ مختلف مقام پہ ڈیزل بھی ہم رکھیں گے مشینیں انہی پہلے سے کھڑی مشینوں کے ہوئی لیے. مشینری تو جس طرح ہمیں وہ آ جائے گا میٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم کوارڈینیشن میں ہیں. جب بھی ہمیں تھوڑا سا بھی لگے گا کہ کہیں برف باری آنی ہے مشینیں تو موبلائز ہو جائیں گی اپنے اپنے جگہوں پہ. اس کے ساتھ ہی ہم نے مختلف پوائنٹس پہ ڈیزل بھی رکھوا دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک گاڑی بھی موبائل ڈیڈیکیٹڈ گاڑی کر دی ہے جس کا کام ہوگا 4x4 کا کہ کہیں کسی گاڑی میں کوئی میکینیکل فالٹ آتا ہے یا اس میں پیٹرول یا ڈیزل کی کمی پیش آتی ہے تو وہ گاڑی اس کو فراہم کرے گی. یہ ہماری مینلی مشینری کے لیے بھی ہوگی لیکن اگر کوئی سیاح کی گاڑی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو بھی ریلیف دے گی. سر جو سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ ہے اور جو مقامی لوگ ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ جس وجہ سے مری کے لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے جو ہوٹل ہیں ان کی کیٹاگریاں بنائی جائیں. یہاں پہ جو ریٹ ہیں ٹھیک ہے جو 22 لوگ ہیں جن کی وجہ سے مری بدنام ہو رہا ہے تو ان کی سر کیٹاگریاں کیوں نہیں بناتے تاکہ جو ٹورسٹ دنیا سے آنے والا ہے اس سے بھی مشکل نہ ہو تو جو مری ہے یہ بھی بدنام نہ ہو. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا ریگولرائزیشن ہونا بڑا ضروری ہے اور یہ تو آنریبل ہائی کورٹ کے فیصلے میں بھی ہے کہ جو تمام ہوٹلز ہیں وہ جو ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ایس او پی ہے اس کے مطابق رجسٹر بھی ہوں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو آپ کی ریٹس وغیرہ ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں. دوسرا فائر سیفٹی سٹینڈرڈز ہو گئے اور جو اسٹینڈرڈ ایک ہوتی ہے سروس جو فراہم کی جاتی ہے سیاحوں کو وہ بھی ریگولرائز ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام سٹارٹ کر دیا گیا اور آنے والے دنوں میں آپ چینج دیکھیں گے ضرور. کوئی ایسی ٹیم بھی آپ نے بنائی ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھے ان کا جو ہوٹلوں کے جو پرائسز ہیں جو ریٹ ہے کم روپے. دیکھیں جہاں تک ان کی ریگولرائزیشن وہ ہے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے وہ دیکھتے بھی ہیں باقاعدہ پورا محکمہ ہے اور ہماری بھی ان کے ساتھ سپورٹ رہتی ہے. جہاں تک آپ ریٹس کی بات کر رہے ہیں وہ چاہے ہوٹلز کے ہوں یا اسینشیل چیزوں کی ہوں وہ مری ضلع بننے کے بعد ایک سیپریٹ ضلع بننے کے بعد انشاءاللہ ہم ان قریب میٹنگ کریں گے جس میں ہم جو اسینشیل آئٹمز ہیں اس کی پرائس بھی رکھیں گے کیونکہ پہلے یہ پرائسز رکھی جاتی تھی پنڈی میں جو کہ شاید اس طرح سچائی کی بنیاد پہ اس طرح ریفلیکٹیو نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ دور دراز ایریا ہے. اسی طرح ہم اسی جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں انشاءاللہ اس میں ہم ہوٹلز کو بھی ساتھ شامل کریں گے ایسوسیشنز کو مل جل کے فیصلے کریں گے تاکہ جو بھی مری وزٹ کر رہا ہے اس کو ایک اچھا سٹینڈرڈ کی سروس ملے ایک افورڈیبل پرائس پہ. سر مری میں مسائل کیا آپ کو دیکھنے کو ملے زیادہ ایک ماہ کے اندر؟ جی مری میں کافی امپرومنٹ کی گنجائش ہے. سب سے پہلے تو جو میری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے بطور اسسٹنٹ کمشنر یا کلیکٹر وہ تحصیل کے جو ریونیو کے معاملات ہیں ریکارڈ کے جہاں پہ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا. دوسرا جو ریونیو کا عملہ ہے پٹواری قانون گو نیب تحصیلدار انشور کرنا کہ وہ عوام کے لیے اویلیبل ہوں اور جو یہاں پہ نشاندہیوں کے مسئلے ہیں ریکارڈ جہاں پہ مشترکہ ہے اس کی بھی جو ہے کوئی سسٹم بنانا تاکہ لوگوں کو جو ریلیف ہے یا فیصلے ہیں وہ جلد سے جلد ہو سکے. میں اپنی بھی جو کوٹ کرتا ہوں تو میری امید یہی ہے کہ میں ود ان 1 to 2 months جو ہے اس کو ریپ اپ کر کے تاکہ لوگوں کا کورٹ میں ٹائم ضائع نہ ہو. اس کے علاوہ دوسرا جو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو رول ہے اس کے حوالے سے جو ہے کنسٹرکشن پہ ہم نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے خاص طور پہ جو یہ ایکسکیویٹرز ہیں اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں ان کا مری میں بالکل بین کر دیا ہے اور کہیں بھی اس طرح کی ہمیں رپورٹ ملتی ہے تو ہماری ٹیمز جاتی ہیں وہ رکواتی بھی ہیں اور جہاں جہاں پہ ہمیں جو انڈر کنسٹرکشن بلڈنگز بھی ہیں وہ کوئی وائلیشن دے رہی ہیں تو اس کا بھی ہم نوٹس لے رہے ہیں اور اس پہ کارروائی کی جائے گی. سر جو دنیا بھر سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ٹورسٹ جو باہر سے آئیں گے انہیں کیا پیغام دیں گے کہ سیفٹی کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں جی جو ٹورسٹ آتا ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ آتا ہے انجوائے کرنا آتا ہے اور مری میں کچھ ایسا ہے جس کے لیے پاکستان بھر کے دنیا بھر کے لوگ جو ہیں مری آتے ہیں. میں آپ کے اس چینل کے تھرو یہی پیغام دوں گا تمام جو لوگ آ رہے ہیں کہ وہ ضرور آئیں مری میں. وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کو جہاں تک انتظامی معاملات ہیں تو انہیں دیکھیں گے کہ ہمارا کمپلیٹلی ہمارا جو نیا پلان ہے کنٹیجنسی کا اور ڈپلائمنٹ کا وہ ٹورسٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہی بنا ہے اور وہ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے چینج. اس کے علاوہ میں ان کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مری کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہے یا کچھ ہے وہ آپ یہاں پہ آ کے خود آ کے جب لوکل مری کی جو کمیونٹی اس سے انٹریکٹ کریں گے انہیں دیکھیں گے ان کو صرف پیار و خلوص ملے گا اور جو پچھلے سال کا ثانیہ ہے یا اس کی وجہ سے کوئی خوف یا ڈر کسی کے ذہن میں تو انشاءاللہ وہ اس سال ضرور چبائیں گے. وہ دیکھیں گے کہ اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے. سر مقامی لوگوں نے ہیلپ بھی بڑی کی تھی فری کمرے بھی دیے تھے اناج ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں نے کھانے بھی دیے ہیں وہاں پہ کمبل بھی لے کے آئے. سر لوگوں نے خدمت بھی کی ہے جو باہر سے لوگ آئے ہیں. جی بالکل ایسا ہے اور یہ تو پاکستان عوام میں اور
ख़ास طور मरी के वहाँ में कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन होती है तो वो अपना घर भी अवेलेबल कर देते हैं लोगों की रिलीफ में। और पिछले साल सानिया में बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या था, लेकिन कई ऐसी हमने मिसालें देखी, हमने देखी जहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ कर रिलीफ एफ़र्ट में हिस्सा लिया, और जहाँ पे शायद प्रॉब्लम्स के तौर पे इंतज़ामिया पहुँच नहीं भी सकी, लोकल लोगों ने वहाँ पहुँच के बाकायदा बड़े रिलीफ प्रोवाइड किया। तो इंशाल्लाह अभी भी जो हमारा प्लान है उसमें हमने लोकल सपोर्ट को शामिल रखा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोऑर्डिनेशन हमारी रहेगी कम्युनिटी के साथ। सर अभी तो 1 महीना पहले आपकी तैनाती हुई है यहाँ, कभी इससे पहले भी मरी आए आप? ये मरी तो जिस तरह मैंने कहा एक मशहूर हिल स्टेशन है, और मैं बचपन से आता रहा हूँ, और मरी का पर्सनली ज़ाती तौर पे भी मेरे लिए मरी के लिए काफ़ी मैं एक दिल में जगह रखता हूँ। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मुझे मरी के अवाम है उसके लिए खिदमत करने के लिए मौका मिला है, और जब तक यहाँ पे रहूँगा तो मरी के अवाम के लिए ही खिदमत करता रहूँगा। आपका इलाका कौन सा है? मैं एबटाबाद से हूँ, जो कि यहाँ पे बिल्कुल एक नेबरिंग पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसकी वजह से भी मरी आना जाना हमारा ज़्यादा होता था। तो इसलिए मरी के अवाम के लिए खिदमत करने का एक शायद मेरे में थोड़ा ज़्यादा जज्बा इसी वजह से है, क्योंकि बिल्कुल मेरे साथ वाला डिस्ट्रिक्ट था। अपने करियर के हवाले से क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी मैं जो हूँ, मेरी जो इनिशियल तालीम थी वो सारी पेशावर में हुई, और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर गया यूके में, जहाँ मैंने इकनॉमिक्स की डिग्री की, और उसके बाद जो है मुझे अल्लाह ने उधर ही मौका दिया जॉब करने का, और फिर मैंने मज़ीद 2-3 साल वहाँ पे नौकरी की, और उसी दौरान मैंने जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी कंप्लीट की। तो बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मुझे पाकिस्तान अवाम की खिदमत करने का मौका मिला, तो फिर मैं वापस पाकिस्तान आया, मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया, और आज आपके सामने CSS के बाद आपको जो है जॉब मिली है? ये CSS मैंने किया था 2018 में जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाकिस्तान में 9वीं पोजीशन थी, जिसकी वजह से मैं ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप में आया, और वो आने के बाद ट्रेनिंग के बाद फैसलाबाद सिटी जो थी मेरी पहली पोस्टिंग थी, जहाँ तकरीबन मैंने 14 माह गुजारे, और अब अल्लाह ने मुझे मरी के अवाम को खिदमत करने का मौका दिया है। सर आपकी एज कितनी है? 2018 में आपने CSS किया, फिर उसके बाद आपको जॉब मिली? जी जी, मेरी एज इस वक्त जो है मैं 30 ईयर्स का हूँ। अच्छा, तो सर आपके इलाके में माशाल्लाह इतना अच्छे मेयार की पढ़ाई है वहाँ पे आपके इलाके में? आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके दोस्त अहबाब जो साथ पढ़ रहे थे सब ने तरक्की की है या आपने ही तरक्की की है? जी ये तो मेरे वालिदैन ने तो काफ़ी उनका फोकस होता था एजुकेशन पे, और किसी चीज़ पे हो नहीं तो उन्होंने तो हमेशा ये इंश्योर किया था कि अच्छी से अच्छी तालीम अवेलेबल हो, और उसी वजह से जो है वालिदैन ने जो अपना जो क्या कहते हैं सारा सरमाया लगाया, तो उसी लिए हम मेरी तरफ से हम पे एक वो था कर्ज था कि उसको वापस मेहनत करके झुकाया जाए। मेरे साथ के जो हैं काफ़ी दोस्त जिन जिन ने मेहनत की है तो अल्लाह ने ज़रूर उनको नवाजा है, और अच्छी अच्छी जगहों पे है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है कि आप बेशक कुछ लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अल्लाह की तरफ से, कुछ को कम मिलती है, लेकिन आप अपने उसमें अपनी सराउंडिंग में रह के भी अगर आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला की ज़ात इतनी शान है कि वो आपको ज़रूर कंपनसेट करते हैं। बचपन से ही शौक थी आपको कि CSS करना है, CSS करके तो इस फील्ड में आने? जी शौक तो रखता था, जी। क्योंकि ये बड़ी प्रीमियर सर्विस है, तो कोई ना हर इंसान जिसको थोड़ा भी पब्लिक सर्विस की तरफ शौक होता है पाकिस्तान में, वो ज़रूर CSS एग्ज़ाम देने का कभी ना कभी ख्वाहिशमंद होता है। तो हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब मैं कॉलेज के दिन में था काफ़ी जी सब पढ़े लिखे? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आखिर में जो दुनिया भर से हमारे देखने वाले नाज़रीन क्या पैगाम देंगे उनको? जी जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया कि मई जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसा स्टेटस रखता है टूरिज़्म का जो शायद और कोई जगह पाकिस्तान में नहीं रखती, और ये अभी से नहीं, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले भी। तो मैं तमाम आवाम को यही मैसेज दूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू कि वो मरी आएँ, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ की जो सहूलियात है, जो एंटरटेनमेंट है, उसको आके इंजॉय करें फैमिलीज़ के साथ, और कतई ये ना समझें कि मरी में आने से उनको कोई किसी चीज़ की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या कोई होगा। इंतज़ामिया तो है ही, लेकिन जो लोकल लोगों का खलूस है वो भी उनके लिए अवेलेबल है, और इंशाल्लाह चाहे वो स्नोफॉल सीज़न हो या चाहे वो गर्मियों का सीज़न हो,
they are welcome in Murree anytime. تو سر آخر میں اپنی فیملی کے لیے اور خاص کر کے اپنے والدین کے لیے کیا کہیں گے جن کی محنت سے آج آپ یہاں تک پہنچے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آج جو بھی ہوں میں اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے، اور جو میری فیملی ہے اس کی سپورٹ کی وجہ سے۔ آپ کو اگر فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ انسان اس طرح اپنے جو ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکتا، اور ان کی دعائیں بھی اور اس کے علاوہ بھی ان کی سپورٹ جو ہے میرے لیے بہت بڑا ایک وہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں نے دیکھا کہ ہر خاص و عام آدمی کے لیے آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو جو مری کے لوگ ہیں، جن لوگوں کے مسائل ہیں، یا باہر کے جو لوگ ہیں جن کے یہاں پہ مری میں مسائل ہے، تو ان کے لیے کیا کہیں گے کہ جو باہر سے آتے ہیں اسی سب کے سے ملنا ہو آپ سے تو کس طرح ملیں؟ اسی طرح دروازہ کھلا رہے گا ہمیشہ جب تک آپ یہاں پہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں تو یہاں پہ تقریباً ہر صبح آپ 9 بجے کے بعد سے شام تک ہمیں فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے، کچھ ایمرجنسیز ہوتی ہیں، لیکن یہ میرا عہد ہے اور ابھی تک سروس میں نے کیا بھی اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ تفصیل ساحل انتظار، اگر تھوڑا بہت انتظار کرنا ہی پڑے لیکن ہر ساحل کی بات سنی جائے گی اور تفصیل آرام سے سنی جائے گی، اور اس کا اگر مسئلہ ریلیف میرے پاس ہے بھی نہیں اس کا حل، لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن میں پوائنٹ ضرور کر دیا جائے گا۔ ناظرین ماشاءاللہ دیکھا جس طرح اسی سب کا نام اتنا پیارا ہے محمد یوسف، اسی طرح ماشاءاللہ انہوں نے بہت پیاری پیاری باتیں بھی کی اور خدمت کا جو جذبہ ہے یہاں پہ لے کے آئے۔ میں نے خود دیکھا ہے، تقریباً 1 ماہ سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے یہاں پہ، میں دیکھ رہا ہوں جس طرح لوگوں کے ساتھ یہ ڈیل کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں۔ ہر ماہ کی 1 اور 2 تاریخ کو کھلی کچہری لگاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا، بہت شکریہ سر، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے۔ اللہ نگہبان۔